السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة ادعم نفسك بنفسك ودرس جديد من دروس اللغة الفرنسية. درس اليوم غادي نخصوه لا لونغ كومونيكاسيون، acquérir les fondamentaux du lexique du théâtre، يعني التعرف على أساسيات الحقل أو حقل المعرفي ديال المسرح. Le support, la scène d'exposition, scène 1. La scène اللي كنا شفناها في الصفحة 110 اللي كان عندنا فيها لي بيرسوناج هما لو بير لو مير لا مير اي مارتن لوغ فيس. ترجعوا غادي تقراو هاد الصفحة، هي اللي غادي نخدمو منها التمارين ديالنا. هنا القصة تدور حول مارتن اللي كان إلي مالوغو، يعني كان حزين رغم أن لي بارون ديالو تيديرو معاه ما أمكن و تيشوفو بأنه ديما حزين. هنا لي بيرسوناج عندنا لو بير لا مير اي مارتن. Bien. Je relis la scène 1 et je dégage les éléments qui indiquent la scène. يعني نعاودو نقراو هاديك لا scène 1 ونستخرجو منها العناصر اللي تيمثلو لنا لا scène 1. لا scène 1 هي لا scène هي scène 1 والسن هو المشهد الأول. Les indications scéniques qu'on appelle aussi les didascalies قلنا هما كاع دوك الكتابات اللي تيكونوا في السيناريو من غير الحوار ديال الممثلين، يعني تنحيدو الحوار الممثلين وداكشي تيبقى تنسميوه لي زانديكاسيون سينيك ولا ديداسكالي. يعني ان هاد لي زانديكاسيون سينيك ميمكنش يتقالو ولا ميمكنش يقولوهم الممثلين. Les parents sont assis face au public, entre parenthèses. هادشي تلاحظوه في المسرح وإن ميمكنش يقولوه الممثلين. هنا عاوتاني elle touche la table du salon، يعني تيبين لنا لو جيست اللي قامت به لا مير، الحركة اللي دارت لا مير. elle touche la table du salon، هادو تنسميوهم ديداسكالي. غادي نكتبوهم في التمرين ديالنا. عندنا les parents sont assis face au public. La deuxième didascalie, il touche la table du salon. Le dialogue. Le dialogue هو الحوار اللي تيدور بين le père et la mère. Tiens, toi, droite. يعني اش عندنا فيه
le présent de l'indicatif. On a fait la deuxième personne du singulier, etc. La réplique هي الحوار اللي تيقولو شخص. عندنا في هذا المثال Martin est enfin au lit. On va peut-être passer enfin une bonne soirée. الفرق بين لا ريبليك والحوار، بين لو ديالوج ولا ريبليك. لو ديالوج تيكون حوار بين شخصين، يعني تحاور. اما لا ريبليك هو واحد الكلام تيقولو الممثل بدون ما يكون داخل في الحوار مع الممثل الاخر، تتسمى ريبليك. لي بيرسوناج عندنا في هاد لا سين هما قلنا لو بير، لا مير et Martin, leur fils. واضح؟ نشوفو je retiens. Dans l'organisation d'une pièce théâtrale, on emploie le lexique suivant. يعني العبارات اللي تيكونوا عندنا في النظام ديال النص المسرحي: la scène, l'indication cynique, le dialogue, la réplique, la gestuelle, la mimique, l'aparté. هادو كلهم عبارات عندهم علاقة بلو تhéâtre. Les didascalies sont des indications de représentation de la pièce données par l'auteur au metteur en scène et aux comédiens. الديداسكالي هما معلومات تيقدمهم الكاتب للمخرج والممثلين باش يطبقوهم في la représentation. Il précise la façon de jouer، يعني تيركزوا على طريقة اللعب تاع المسرحية، تيركزوا على لي جيست يعني الحركات، لالتيتود تصرف، لا فوا الصوت واش نرفعوا الصوت ولا نقصوه، لو ديكور كي خاصو يكون لو ديكور، لي فيتمون واش اونسيان ولا لا، لي زاكسيسوار تاهم واش يكونوا قدام ولا جداد، سا ديبون على l'histoire. Ils sont souvent notés en italique تيكونوا مائلين ولا en gras ou entre parenthèses. في هاد الحالة اللي عندنا حنا في لا سين 1 عندنا لي ديداسكالي كاينين entre parenthèses. Ils ne sont pas prononcés par les personnages هما les comédiens sur scène. يعني هاد الديداسكالي ما تيقولوهمش les personnages sur scène. مفهوم؟ هادو هما الركائز الأساسية ديال النص المسرحي، هما لي ريبليك ولي ديداسكالي ولو ديالوج. Je m'exerce. Je lis la scène suivante et je dégage ses différentes composantes. Jean-Édouard se lève lentement à contre-cœur. هادي ما غادي يقولها حتى شي واحد من الممثلين، donc c'est une didascalie. Barbara, vous êtes bien sûr
Vous êtes bien sûr du décret 3747B? Je ne le connais pas. داخله في le dialogue, في الحوار. Et que pourriez-vous nous apprendre, vous, une femme de ménage? Peut-être à nettoyer le sol? On n'a pas besoin d'apprendre cela. On a des boniches pour le faire. هذه داخله في الحوار. Donc, dialogue. Amandine, ironique, entre parenthèses, c'est une didascalie. Fais gaffe, Paris. Tu pourrais te casser un ongle. Madame Choukoutova frappe un bon coup sur le bureau du professeur et hausse le ton. هنا تيوريونا الطريقة أو le geste اللي خاص دير مدام شوكوتوفا في المسرحية. Donc c'est une didascalie. Madame Choukoutova, silence. Vous avez le choix. M'écouter ou passer la journée à m'aider à nettoyer. Cela aussi, c'est écrit dans le décret 3747B. Bon, ça va. Écoutez-la. Cela ne va pas nous tuer et puis cela risque fort d'être rigolo. Le GCM d'Amandine se met à sonner. T'as dit c'est une didascalie. Madame Choukoutova, Amandine, l'utilisation du GCM en classe est interdite. Dans le mois, de toute façon, j'en ai besoin pour inviter des amis que je désire vous présenter. Madame, c'est mon GCM. Vous n'avez pas le droit. Si aujourd'hui, le décret 3747B me donne tous les droits. Ce sont des copines à vous que vous désirez me présenter. Ironique, didascalie, des grandes spécialistes de nettoyage. مفهوم؟ يعني تعرفنا هنا كاع لي ديداسكالي هما هادو هادي اللي كاينه في لو ديبي ديال لا سين. Ironique entre parenthèses. عندنا هنا le GCM d'Amandie se met à sonner. Et enfin, ironique dans la dernière ligne. Les autres sont des répliques. On passe à la page suivante. Change de ton, Jean-Édouard. Tu penses que tu sais tout, que tu n'as plus rien à apprendre? Les autres élèves ricanent. Elle dit, c'est une didascalie. Si vous pouviez lui apprendre quelque chose sur l'hygiène, cela arrangerait toute l'école. Faux rire général, Jean-Édouard gêné, vexé, va s'asseoir seul au fond de la classe. Une didascalie. Madame Choukoutova quitte les élèves un instant pour téléphoner dans le couloir. C'est une autre didascalie. Les élèves dans la classe se concertent. Dernière didascalie. مفهوم؟ دونك لي ديداسكالي شنو هو الفرق بيناتهم مع الحوار؟ هما العبارات اللي ما تيقولوهمش الممثلين لي كوميديان، ما تيقولوهمش تيتسماو دي ديداسكالي. ندوزو la consigne B. Je complète le texte suivant à partir des mots de la liste suivante. Acte هو الفصل. scène مشاهد. dialogue الحوار. réplique رد. personnage هما الشخصيات. acte هو الفصل. metteur en scène المخرج. les comédiens هما الممثلين. Bien. C'est une histoire imaginée par un auteur pour être montée par. يعني الحكاية تكتبها لنا الكاتب وتعطيها لمن؟ le metteur en scène.
metteur en scène est représenté par des comédiens, ممثلين. Des comédiens sur une scène de théâtre. Une pièce de théâtre est souvent divisée en يعني النص المسرحي est souvent divisé en actes. فصول تكونوا فصول en actes. Il peut y avoir jusqu'à 5 actes. Et chaque acte ou كل فصل peut lui-même être divisé en وكل فصل تتكون مناش من scène. يعني النص المسرحي ينقسم إلى عدة فصول وكل فصل ينقسم بدوره إلى عدة مشاهد. Le texte théâtral est essentiellement constitué de dialogue, حوار أو حوارات. On parle de répliques pour chaque prise de parole des personnages. مفهوم؟ هنا النص المسرحي يتكون بالأساس من حوارات. On parle de réplique هو الحوار ديال chaque prise de parole d'un personnage. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tout est clair. Merci beaucoup et à la prochaine. نطلب منكم هو تكونوا عارفين شنو هو l'acte, la scène, le dialogue, la réplique, les didascalies, les personnages. Merci beaucoup et à la prochaine.